Government of Pakistan has actually built the momentum to take it to above $2 billion. یہاں مزید گنجائش موجود ہے. تقریباً 9 ملین کے لگ بھگ اوورسیز پاکستانیز ہیں جو کہ اس کا ایک بہت ہی اسمال پورشن 2 لاکھ کے لگ بھگ RDA کے تھرو آئے ہیں. سو اٹس اے ہیوج پوٹینشیل جو ٹیپ ان کرنی ہوگی. ہمارے ساتھ پروگرام میں بہت ہی ایکسکلوسیو پینل آف گیسٹ موجود ہیں. تمام تر 3 سال کی کارکردگی پہ ڈسکس کرنے کے لیے, اپرچونیٹیز پہ ڈسکس کرنے کے لیے میں اپنے رائٹ سے تعارف کرانا چاہوں گا مسٹر مظفر پراشا صاحب, جو کہ CEO ہیں ایئر لنک کمیونیکیشن لمیٹڈ کے. پاکستان میں سب سے بڑا پرائیویٹ سیکٹر کا IPO لے کر آ رہے ہیں اور یہ بیٹ کر رہے ہیں کہ موبائل کمیونیکیشن کے اوپر جو گروتھ آ رہی ہے, ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر میں جو گروتھ آ رہی ہے, اس سے ایک ہیوج اپرچونیٹیز ہیں جس کو انویسٹمنٹ کے تھرو ٹیپ کرنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے. صاحب, آپ کے سیکٹر میں 3 سال میں کیا امپورٹنٹ اکنامک ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو کہ آپ بتانا چاہیں گے, خاص طور پر پرائم منسٹر آف پاکستان کے اسٹانس کے بعد؟ دیکھیں, سب سے پہلے اس سیکٹر کے اندر بہت بڑا ایشو تھا کہ موبائل فونز جتنے بھی باہر سے امپورٹ ہو رہے تھے اس میں ایک اسمگلنگ اور ان چیزوں کا بہت بڑا ایشو تھا. تو 3 سال پہلے جب یہ گورنمنٹ آئی تو حماد اظہر صاحب اور ان سب نے جب میڈ ان پاکستان ویژن کی بات ہوئی کہ ہم نے پاکستان میں لوکل انڈسٹری ڈیولپ کرنی ہے, میڈ ان پاکستان ہینڈ سیٹ بنانے ہیں, تو ہمارا سب سے پہلے ان سے یہ ریکویسٹ تھی کہ آپ اسمگلنگ کو روکیں, جس کے لیے انہوں نے ڈربز متعارف کرایا وچ از ڈیوائس آئیڈینٹیفیکیشن رجسٹریشن بلاکنگ سسٹم. اور آج پاکستان میں کوئی بھی اسمگلڈ فون چل نہیں سکتا, اسمگلنگ ریشو از 0, جس کی وجہ سے آج میڈ ان پاکستان ویژن گورنمنٹ نے ان 3 سالوں میں ایک تو اسمگلنگ کو روکا موبائل کی, پلس لوکل انڈسٹری کو بوسٹ دیا اور لوکل مینوفیکچرنگ اور اسمبلنگ کے لیے 0% ڈیوٹی ٹیکس وغیرہ کر دیا. اس سے امپیکٹ یہ ہوا کہ پاکستان میں تمام دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں آنا شروع ہو گئی ہیں. سیمسنگ نے آلریڈی ڈیسیژن کر لیا, وہ پاکستان میں آ رہا ہے. اسی طرح شیومی MI وہ اگلے کچھ چند دنوں میں ڈیسیژن کر لے گا, اور اوپو ویوو آل دا برانڈس. اور یہ ایک اتنا بڑا سیکٹر ہے گلوبلی جو نگلیکٹڈ تھا آج تک, اور ان 3 سالوں میں اس میں بے انتہا کام ہوا ہے. اور ٹیکنالوجی میں سمجھتا ہوں کہ محتاج ہے موبائل فون کی آپ کے بڑے بڑے آپریٹرز, موبائل لنک اور ٹیلی کام. کی ریگولیٹری جو ڈیسیژن میکنگ تھی وہ کرنٹ گورنمنٹ نے لی, اس میں ایک آپ نے 2-3 کا اشارہ کیا, اور مزید کچھ اقدامات سپورٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے لیے ان سالوں میں. گورنمنٹ تمام ٹیکنالوجی کی انڈسٹری کو پروموٹ کر رہی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں ابھی ایئر لفٹ میں $85 ملین کی فارن انویسٹمنٹ آئی ہے. پچھلے 8 سالوں میں جتنی انویسٹمنٹ آئی وہ اس 1 سال میں آئی ہے. سو دس مینز گورنمنٹ اس پہ بڑی سیریس ہے, اور میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں ٹیکنالوجی پہ ہی فوکس ہے, اور یہ اسی سے ایجوکیشن اور موبائل والیٹس جو آپ نے ابھی دکھایا سب کچھ اسی سے چلنے والا ہے. ٹھیک ہے, بہت کی سم چیلنجز ایز ویل ود ان یور سیکٹر. واٹ آر دا کی چیلنجز دیٹ یو آر لوکنگ ایٹ رائٹ ناؤ اگر آپ ایکسپینڈ کر رہے ہیں, ریٹیل نیٹ ورک بڑھا رہے ہیں؟ دیکھیں, سب سے بڑا چیلنج ریٹیلرز اور ڈیلرز, وہ ایک سیکٹر ایسا ہے جو اتنا آرگنائز سیکٹر نہیں ہے. صحیح ہے. جب تک وہ بہت زیادہ آرگنائز نہیں ہوگا وہ ایک چیلنج ضرور ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ آج آرگنائز سے مراد کیا ہے؟ آرگنائز سے مراد میری یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ میں پراپر ان کا آنا ایک آرگنائز پورا اسٹرکچرڈ نہیں ہے, جس پہ گورنمنٹ ابھی کافی کوشش کر رہی ہے, اور ان کو منیمم ٹیکس آفر کر کے ہر چیز میں اس کو اسٹرکچرڈ کر رہی ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک موبائل میں جتنی ڈیولپمنٹ گروتھ ہوئی ہے اس میں ریٹیل سیکٹر کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ریٹیل کا, ڈسٹریبیوٹرز کا, ہول سیلرز کا بینگ. اور سب سے بڑا چیلنج جس طرح یہ مارکیٹ بڑی ہو رہی ہے, اٹ از اباؤٹ دا لیکوڈیٹی اینڈ ایکویٹی. اور دس از دا ریزن کہ ایئر لنک اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا IPO کرنے جا رہا ہے, وچ از دا بیس پرائز وچ از اراؤنڈ 6 بلین. یہ بتائیے گا کہ وائی سو مچ کیپٹل؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی کیپٹل مارکیٹس اتنی ڈیپ ہو گئی ہیں کہ آپ اتنا زیادہ پیسہ ریز کریں یہاں سے؟ آف کورس, جب سے اگر آپ اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد سے آپ دیکھ لیں کہ انڈسٹری کی کتنی گروتھ ہوئی ہے, جس طرح بخشی صاحب نے کہا کہ ان کے سیکٹر میں تمام انڈسٹریز کیپیسٹی پہ چل رہی ہیں. آف کورس جب وہ کیپیسٹی پہ آ جاتی ہیں تو ان کی گروتھ ہوتی ہے تو وہ کیپیسٹی پہ آتی ہیں, اور ان کے کیپیسٹی کے آنے کے بعد ہی وہ زیادہ سے زیادہ اور فنڈ ریز کرتے ہیں اور چلتے ہیں. اور ٹیلی کام سیکٹر تو اٹس دا فیوچر, اٹس اے فیوچر, اور اس کے اندر اسپیشلی ڈیٹا از دا فیوچر آئل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سیکٹر کے اندر اس وقت اتنی گروتھ ہے کہ ایک سرٹن گروتھ کے بعد اگر کمپنیز IPO نہیں کریں گی تو وہ گرو ہی نہیں کر سکتی. اور اسپیشلی خاص طور پہ ہمارے سیکٹر میں ایئر لنک از دا فرسٹ کمپنی وچ از گوئنگ فار IPO, اور ہمارے بعد ہوپ فلی ادر کمپنیز بھی آئیں گی. ٹھیک ہے, آئی تھنک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو اپنے سیکٹر میں بتائیے کہ آپ ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں IPO کے تھرو, کیپٹل ریزنگ بھی کر رہے ہیں. ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر میں کون کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ گروتھ کی گنجائش ہے, جو کہ لائک اٹس اے ویری ایزی ٹارگیٹ
to enhance the GDP? देखिए, सबसे पहले टेलीकम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास इस वक्त एक लार्जर चंक ऑफ पब्लिक अराउंड 50 to 60 मिलियन पीपल फीचर फोन, जिसको आप बेसिक कन्वेंशनल फोन कहते हैं, वो यूज कर रहे सही हैं, है। और वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से 3G 4G से महरूम है आज। सही है। और 50 to 60 मतलब 5 से 6 करोड़ आप बता रहे हैं। जी जी बिल्कुल, और वो इससे महरूम है। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले तो उनकी कन्वर्जन एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा इस ग्रोथ में, जिससे खाली यही नहीं कि कंपनीज ग्रो करेंगी, लोगों का मेयार जिंदगी भी बुलंद होगा। व्हेन दे हैव द स्मार्टफोन, उनकी ज्यादा एक्सेस होगी, उनकी ग्लोबली दे विल हैव मोर नॉलेज इफ यू सी द पॉजिटिव साइड ऑफ दैट। इसी तरह आने वाले दिनों में 5G आता तो ये सारे लोग जिनके पास 4G फोन है, ये 5G पे कन्वर्ट होंगे। प्लस आपके पास जितने ऑपरेटर्स हैं, बड़े बड़े ऑपरेटर्स ने आज मोबाइलिंक, टेलीनॉर और कंपनीज ने ऑलरेडी 5G के ट्राई कर लिए हुए हैं। ठीक है। तो जब ये 5G आएगा तो इट्स एंटायरली न्यू वर्ल्ड। वो बिल्कुल ऐसे ही है कि आप आज से अगर 50 साल पीछे चले जाएं और वो लोग अगर आज उठ के आ जाएं तो उनके लिए ये दुनिया बिल्कुल नई दुनिया होगी। स्टार्क डिफरेंस है फ्रॉम फीचर टू 4G में, जितना डिफरेंस है आप इतना ही डिफरेंस बता रहे हैं ऑलमोस्ट कि 4G to 5G में। ऑफ कोर्स इससे भी ज्यादा। अच्छा। बिकॉज 5G इज एंटायरली आपके स्मार्ट होम्स, दुनिया की हर चीज आइंदा आने वाले वक्तों में 5G पे जाने वाली है। आपके मोबाइल वॉलेट देख लें, जिस तरह आप रोशन डिजिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं, ये सब किस पे हो रहा है? मोबाइल पे हो रहा है, टेक्नोलॉजी पे हो रहा है। तो दैट इज टू से कि मोबाइल फोन या टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस की जो अपग्रेडेशन है वो एक ह्यूज पोटेंशियल है, एक ह्यूज इंडस्ट्री है इन पाकिस्तान इन ईयर्स टू कम। खाली ये ही नहीं, इस पोटेंशियल के साथ साथ अगर आप नेबरिंग कंट्रीज देखें तो वहां से मोबाइल की एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। मैं आपको सिर्फ वियतनाम की एग्जांपल दे देता हूं कि वहां से एक कंपनी की एक साल में $60 बिलियन की सिर्फ एक्सपोर्ट्स हैं। $60 बिलियन जस्ट अ मोबाइल फोन। और अगर पाकिस्तान इस इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट्स पे प्रॉपर तवज्जो देता, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है, और तमाम इंटरनेशनल ब्रांड्स को लाने का मकसद भी ये है, एक तो लोकल उसके अंदर प्रोडक्शन हो, हमारी लोकल लेबर को इधर लेबर मिलेगी, सब कुछ होगा, प्लस उसकी एक्सपोर्ट्स हम अपने पूरे रीजन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज को, पूरे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को। तो ये तो अच्छा, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का कितना एलिमेंट है? बिकॉज वो अगेन बहुत सारे लोग इक्वेट करते हैं कि ऑटो असेंबलर की तरह ना बिहेव करें, कि आप लाएं पार्ट लाएं असेंबल करें बेचें, तो वैल्यू एडिशन कुछ खास नहीं आती है, मार्जिन कुछ खास नहीं आता। तो उस वक्त टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ कब जाएंगे? देखो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब एक इकोसिस्टम डेवलप होता है। सही। और उसके लिए एक वॉल्यूम चाहिए। अब जिस तरह गवर्नमेंट ने 30% ड्यूटी में एक रिबेट दे दिया लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे, जीरो ड्यूटी, तो ये तमाम इंटरनेशनल कंपनीज जब यहाँ पे हैंडसेट्स बनाएंगी तो लोकल इकोसिस्टम जब डेवलप होगा तो आहिस्ता आहिस्ता बैटरी, चार्जर, ये सब चीजें बनना शुरू होंगी। जब ये बनेगी फिर लोकल असेंबलिंग से आप मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे। आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोर्स जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज हैं वहाँ R&D सेंटर्स बनाती हैं, बड़े मुल्कों में बनाती हैं। आपके पास तो वैसे ही पॉपुलेशन प्लेयर, यू हैव 220 मिलियन पीपल अराउंड यू इन दिस कंट्री माशाल्लाह। तो ऑफ कोर्स इनको मजबूरी में टेक्नोलॉजी देनी कितना वक्त लगेगा इस ट्रांसफॉर्मेशन में? व्हाट इज द प्लान? जो गवर्नमेंट आपसे कम्युनिकेट करती है, व्हाट इज द प्लान? प्राइवेट सेक्टर कंपनीज क्या एक्सपेक्ट कर रही है? गवर्नमेंट तो चाहती है कि ओवरनाइट, और इसी तरह प्राइवेट सेक्टर भी कहता है ओवरनाइट ग्रोथ हो, बट इसका एक सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है जो ग्लोबली हर चीज का एक टाइम लगता है। मैं समझता हूँ अगले 4-5 साल बड़े मेजर होंगे जिसमें आप हर चीज को चेंज पाएंगे। और खास तौर पे आप ये देख लें, बड़ी एक सिंपल सी एग्जांपल है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपके ऑपरेटर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ठीक है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह जाएगा? द ओनली सोल्यूशन इज द मोबाइल डिवाइस विच इज स्पेशल पर्पज व्हीकल। वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स, अदरवाइज वो नेटवर्क खड़े के खड़े रह जाएंगे अगर मोबाइल नहीं होगा। सो दिस इज एविडेंट कि इंटरनेशनल कंपनीज बगैर रिसर्च के इन्वेस्टमेंट नहीं करती। इसमें PTA ने, गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा रोल प्ले किया मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के अंदर, और स्पेशली मोबाइल एक्सपोर्ट्स पे कितना जोर दिया जा रहा है। आपने इवन लास्ट वीक देखा होगा एक कंपनी ने एक्सपोर्ट कर भी दिया, एंड इवन एयरलिंक इज इन एक्सपोर्ट प्रोसेस। नेक्स्ट वीक हम भी एक एक्सपोर्ट की शिपमेंट कर रहे हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से मोबाइल की एक्सपोर्ट शुरू होगी। और लास्ट वीक अगर आपने सुना हो तो हमाद अजहर साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया, दिस सेक्टर इज बिगर देन ऑटोमोटिव सेक्टर। ऑलराइट, सो देयर इज अ बिग पोटेंशियल। ये बताइएगा कि कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट सेगमेंट ऑफ द शो, कि यू रेजिंग कैपिटल, आप इसको एक्सपेंशन में लेके जा रहे हैं, इस पूरे
कंपनी और इस पूरे सेक्टर में सबसे ज्यादा कैपिटल लगता कहाँ है, कहाँ यूज करेंगे, किस तरीके से आप ग्रोथ करेंगे? बिकॉज अगेन इट्स अ बिग स्टोरी दैट इज डेवलपिंग राइट नाउ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का आईपीओ है. यू मस्ट बी वेरी ब्रेव अलॉन्ग विद योर बुक रनर एज वेल दैट हु इज बिलीविंग कि इक्विटी फंडिंग के थ्रू हम इतना पैसा रेज कर सकते हैं. देखिए, मेरा बुक रनर जेएस ग्लोबल है और जब हमने उनसे बात की तो ये सबसे पहले बड़ी डेलिब्रेशन हुई कि आप पैसा कहाँ लगाएंगे. इसमें बहुत डिबेट हुई और हर चीज हमने उनको बताई. ये पैसा मेनली वर्किंग कैपिटल में यूज होगा और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं, जो मोबाइल फोन की, उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा कैपेक्स नहीं होता. मेन कैपेक्स इज इम्पोर्टिंग द एसकेडी मटेरियल. सही है. और वो एसकेडी मटेरियल के अंदर जाएगा और जब एसकेडी मटेरियल ज्यादा से ज्यादा मोबाइल प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वर्किंग कैपिटल आपके पास होगा. एंड दिस इज मार्केट के अंदर आपको ऑलरेडी बता दिया कि बेइंतहा पोटेंशियल है. मार्केट इज हंग्री. तो जितना ही आप प्रोडक्शन करेंगे इतनी सेल्स उसकी पहले से हो जाती है. हमारे मोबाइल आने से पहले बिके होते हैं. ट्रस्ट मी, अगर आपने मतलब आप ही कह रहे हैं कि मोबाइल गाड़ियों की तरह बुक हुए होते हैं. ये ऑलमोस्ट बुक हुए होते हैं, बल्कि गाड़ियों से ज्यादा. मैं आपको बता दूं कि आईफोन लॉन्च होता है, इसी तरह सैमसंग के फोन फ्लैगशिप मॉडल 2-2 लाख रुपए के फोन लॉन्च होते हैं. तो यहाँ एक ऐसी क्लास भी है कि जिस दिन वो लॉन्चिंग होती है हमारे स्टोर्स के बाहर क्यों लगती है. हमने पाकिस्तान में एक नया कॉन्सेप्ट दिया. अगर आप डॉल्मिन मॉल में जाएं, लकी मॉल, इसी तरह लाहौर पैकेजेस मॉल और सब बड़े मॉल्स में जाएं और इवन Tier 3 सिटीज लाइक, तो नए तरीके से आप हम रिटेल लेके आए हैं विच इज इक्विवेलेंट टू ऑल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, विच इज दैट रिटेल स्टोर्स आर इक्विवेलेंट टू यूरोपियन एंड अमेरिकन स्टोर्स. अच्छा, ये बताइए कि रिस्क क्या है इस बिजनेस के अंदर, खासतौर पर टेली कम्युनिकेशन के अंदर? बिकॉज हमने रिसेंटली माजी में भी देखा था बहुत बड़े मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर्स फेस सर्टेन रिस्क, जो कि खासतौर पर कैपिटल के रिस्क पे, वर्किंग कैपिटल के रिस्क पे. So how do you tackle that? Is the current regime of discount rate and overall financial system helping you out with that? देखिए, रिस्क में डॉलर पाक रुपी डेप्रिसिएशन और इस तरह की चीजें थी जिनको बहुत हद तक प्रिंसिपल भी कवर करते हैं. और प्लस आज चाइना के साथ हम चाइनीज युआन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिसको हेजिंग के ऑप्शन भी मौजूद है और बहुत सी चीज उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है. बिजनेस इस वक्त रिस्क फ्री वो बिजनेसेस इसलिए हो जाते हैं जब बेइंतहा बूमिंग होते हैं. इसका रिस्क यह है कि कल को टेक्नोलॉजी ग्लोबली बंद हो जाए, कल को 4G फोन बिकना बंद हो जाए, कल को ये सैचुरेशन पे आ जाए. अगले 5-6 साल में या 10 साल में तो हमें ये सैचुरेशन नजर नहीं आती. क्यों? अगर आप आज चाइना में चले जाएं तो मोबाइल वॉलेट से लेके वीचैट पेमेंट से लेके वो इतने एडवांस चले गए, हम अभी बहुत पीछे हैं. और फ्यूचर में ई कॉमर्स का अगर आप पाकिस्तान में ग्रोथ देखें वो बेइंतहा ग्रोथ है. इस वक्त ऑलमोस्ट पाकिस्तान ई कॉमर्स इज लेस देन 5% मार्केट, बट वी बिलीव इट हैज टू गो ऑन. और ये जितना ऊपर जाएगी लोकल मैन्युफैक्चरर्स को उनके तो सेट दिखने हैं और डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेज भी चलने हैं, क्योंकि देयर इज नो कंपनी इन द वर्ल्ड जो बगैर डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेज के चलती है और पॉसिबल होता है. आई थिंक बहुत ही यू केम फर्स्ट टाइम इन आवर शो. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग.